हेलो हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। तो आपण मैंने समस्ते केमिति अछंती मु आशा करुँची आपण मैंने भलरे थिबे। मु जगन्नाथ कृपार बहुत भलरे अच्छी। तो आपण मैंने भी भलरे थांतु। तो आज दिन गोटे फ्रेश ब्लॉग को दीपा जोगेंद्र लाइफ लाइन ब्लॉग चैनल रे आपण मानकु स्वागत। तो बहुत दिन हो गला मोर गैप रे मु आज ही लॉन्ग ब्लॉगटा शेयर करची। तो फाइनली तो मो देह भी भल नहीं मु सब बेले ही जिते बड़े ब्लॉगटा माने लेट रे आसे तो तार रिजन टा मु आपण मानकु सब बेले कही आसी। तो देहटा एमती नॉर्मली ठंडा आउ देह एमती भल मंद लगी रही था। ता सहित मोर माने एबे दिनटा माने जमा समयटा माने जमा ही माने बढ़ुनी। तो पूरा आसी घरे पहुँचला जो वर्षा सीजनटा ओडिशार जो वर्षा बात्याटा आंध्र प्रदेश को माने पळे आसी। तो सेतिपई अनफॉर्चुनेटली वर्षा जो हो पड़ जाउची तो बस मिलवा मो पई बहुत मुश्किल होची। तो सेतिपईका घरे आसी पहुँचला बेलू टाइम मते ही बिल्कुल होनी। तो सेतिपईका ही मु लॉन्ग ब्लॉग शेयर करबा पई कना मु जेते आसी पहुँची घरे रोषेबास करबा समय ही प्रत्येक दिनर अपडेटा से रोषे करबा समय आपण मानकु ब्लॉगटा शेयर कर दिए। तो समय अभाव रु मु ब्लॉगटा शेयर कर पारनी। तो सेतिपईका ए ब्लॉगटारे ही मु आपण मानकु कहि दोछि कि तो बहुत दिन र गैप रे फाइनली जा भी हो। तो बर्तन पाइका मु मोर जेहेतु आज दिन टिके समय पाइथली तो से हिसाब रे तो मु ब्लॉगटा ही बनैथली। तो जा भी हो माने पूजा पूजी आरंभ कर दे करिवार थिला। तो सेतिपई मुंड फुंड टिके सफा करी टिके भल से ड्राई कर दोची कारण जेहेतु माने ठंडार माने क्लाइमेट्सटा अच्छी। तो सेतिपई टिके ड्राई न देले मुंडर माने पानीटा रहिले बहुत हेडाक हबो। तापर ऑफिस को गले पूरा 8 घंटा एसी रे रहया पड़िबो। तो सेतिपई का निज शरीर तो टिके भी ध्यान देबा को पड़िबो। से सकासे टिके फाइनली मु टिके ड्राई कर नोची शैम्पू कर सारा परे। तो जहाँ भी जमती ड्राई करी नेली। तो आ गोटे या भितर बहुत माने दशहरा भी पड़े जाता दिवाली भी पड़ेगा। तो मु ब्लॉग शेयर करि पारिनी कारण समय अभाव किंतु एतिकी मु दिवाली हो दशहरा हो जहाँ भी फेस्टिवल जाइए तो से दिनर स्पेशल किसी ना कि शॉर्ट ब्लॉग आपण मानक शेयर करछि। देखंतु एई बैकग्राउंडटा केते सुंदर देखाउछि। मु सब बेले आपण मानक जेते बेले भी मु शेयर करे वीडियो मु आपण मानक कहे मो घर को लागिकी ही एई माने फूल गछ सब अछि। एठू ही फ्रेश फूल ही कलेक्ट करके मु पूजा रे लगाए। माने बेले बेले एमती बाहर फूल नहीं कि आसी थाए जस्ट मिक्स करबा पई। एमिति नुहे जे सब बेले मु बाहर फूल आनी कि पूजा करे नाई मु सब बेले जहाँ भी पूजा करे पूरा फ्रेश फूल जोटा कि आम गच्छरू ही नहीं आसी मु ठाकुर को पूजा करे। आउ भी गोटे कथा है मु माने माने मोर घर सामने जो ताजारे मु फूल गछटा लगेछि से माने तादर जो छोट छोट फूलटा माने फुटिछि मते बहुत भल लगे। तो मुझे एटा तो सब बहुत बड़ बड़ गछ। तो यहाँ कौन माने ताजा उपरे जो रखिकी जो फूलटा फुटी माने एते डिस्टेंस रे माटी ठू। तो से बहुत खुशी लगे मुझे हेले दुईटा फूल आने से गच्छरू। तो जहाँ भी हेले सब फूल फूल तोड़ा सरीला परे मुझे बर्तमान ठाकुर पूजा मु करि देछि। एबे फूल आनिकी पूजा कर सारा पर समय तो मु ब्लॉग करि पारेनी कहीं पात्राबू थिले पात्राबू ब्लॉग करेंगे मु पूजा करी बट पात्राबू जेहेतु नहांती ऑफिस पड़े जाती। तो मु सेतिपईका पूजा पर ही आपण मानकु माने पूजा कर सारा पर ही ब्लॉग शेयर करछि। देखंतु पूजा मोर ओवरऑल सरी जाइतला। तो तापरे मु पळे आसली रोषे करबा पई। तो आमे बर्तन पईका गोटे स्पिरिचुअल लाइन रे एबे आमे चली जाइचे जेहेतु सेतिपईका। तो आमको टिके खाइबा फाइबा सबू जिनस कनसीयस होगा पड़ुछि। तो फाइनली मोर बिना पेज रोषेईटा ही मु स्टार्ट करुछि। आ तो मु एमती माने गोटे गोटे दिन मते भल लागिले कि माने पूजा पूजा किछि एमती मते फील हेले तो मु से दिन ही टिके साड़ी पिंधे। तो ये साड़ीटा मु गाँव आसला दिन ही पिंधिकी आसीथि। कलर कॉम्बिनेशनटा आपण माने केमथि लाଗୁछि ऑलरेडी मु ये साड़ीर ब्लॉग रे भी मु शेयर करथिली। तो मते बहुत मते निजको कंफर्ट लगुछि और बहुत भल लगुछि। तो सेति पे आज टिके
ଶାଢ଼ीटा ପିନ୍ଧିଦେଲେ, କାରଣ ମୁଁ ଏଭ୍ରିडे ଅଫिसକୁ ହିଁ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଯାଏ। ତ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି ବି ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସି ହଉ ନାଇଟ୍ ସୁଟ୍ ହଉ ଏମିତି କିଛି କ୍ୟାରି କରେ। ତ ସେଥିପାଇଁକା ଯେଉଁଦିନ ମାନେ ମୁଁ ଅଫ୍ରେ ରହେ, ଯଦି ମୋତେ କିଛି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ ତ ସେଦିନ ହିଁ ମୁଁ ଟିକେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଆଜି ଏ ଶାଢ଼ୀଟା କ୍ୟାରି କରିକି ତ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବନେଇଦେବା। ତ ଯାହା ବି ମୋର ମାନେ ଚୁଟି ଫୁଟି ଡ୍ରାଏ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ପୂଜା ସାରିକି ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ এই ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧି ନେଇଥିଲି। ତ ଏବେ ମୋ ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଛି, କାରଣ ସେପଟେ ଭାତ ହିଁ ବସେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଡାଲି ଟିକେ ମାନେ ସାଧା ଡାଲିଟା ଟିକେ ବନେଇବି। ତ ଏମିତି ରୋଷେଇବାସ ହିଁ ବସେଇକି ରଖିଛି। ଯାହା ବି ହଉ ଆ ଭିତରେ ଆମର ଏବେ ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟା ହିଁ ଚାଲିଛି। ତ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଧର୍ମ ମାସ ଯେହେତୁ, ତ ସମସ୍ତେ ହିଁ ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଭୋଜନ କରିବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ମାନେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ଧର୍ମ ମାସରେ ହିଁ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଯଦି ଟିକେ ମାନେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ। ତ ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ମୋର ଯେତିକି ବି ହିଁ ମାନେ କାମ ସହିତ ମୁଁ ଯେତିକି ବି ହେଇପାରୁଛି ମୁଁ ସେତିକି ହିଁ ମୋ ହିସାବରେ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ର ରୁଟିନ୍ଟା ମୁଁ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯାହା ବି ହଉ, ମୋ ଖାଇବା ହଉ, ମୋ ଚଳଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ନେଉଛି। ଯେତିକି ହେଇପାରୁଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ମୁଁ ସେତିକି ହିଁ କରୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଏମିତି ସୁସ୍ଥରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ମାନେ ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ଭଗବାନ ଆହୁରି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭଲସେ ହିଁ ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଯାଏ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବି ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଖୁସିର ସହିତ ହିଁ ମାନେ ଅନୁଭବ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ରିଲେସନସିପ୍ ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ ସମସ୍ତେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ସେ ମାନେ ଦୁନିଆଟା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁନିଆ ଭଲ ହିଁ ହଉ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରେୟାର କରେ। ତ ଯାହା ବି ହଉ କେତେ ସାରା ମୁଁ ଗପି ଦେଲି। ତ କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଲି, ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଭିତରେ ମୋର ବି ମେସିନ୍ରେ ଟିକେ କପଡ଼ା ପକାଇଥିଲି, ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ। ତ ଯେଉଁଦିନ ହିଁ ମୋର ଛୁଟି ଥାଏ ସେ ବହୁତ ସାରା କାମ, ତ ଏଇଟା ହିଁ କାମ ମୋର କି ମୋର ରୋଷେଇ ସହିତ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କପଡ଼ାଟା ମାନେ ପକାଇଥିଲି ମେସିନ୍ରେ ତ ତାକୁ ଆଣିକି ଟିକେ ଏବେ ପକାଇଦେଲି ବାହାରେ। ତ ଦାୱାରେ ଯେଉଁ ମୋର ମାନେ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି କପଡ଼ା ସବୁ, ତ ସେଇଠି ହିଁ ମୁଁ ପକାଇଦେଲି ଯେଉଁ ତାରରେ। ତ କପଡ଼ା ସବୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ପୁରା ଝାଳ ଫାଳ ହେଇଗଲି। ଫାଇନାଲି ଓଭରାଲ୍ ମୋର କାମ ହିଁ ମାନେ ଏଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଗଲା। ତ ସବୁଦିନ ଏଇଟା କାମ ସରିଗଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି। ତା ଭିତରେ ମୋ ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି। ତ ଏତେ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଖାଇବି ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ ସହିତ ହିଁ ନିଜର ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ତ ମୁଁ ଯାହା ବି ହଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି। ତ ଖାଦ୍ୟରେ ମୋର କ'ଣ ଅଛି, ଭାତ ଆଉ ଗୁଆ ଘିଅ, ଗାଁରୁ ଯେଉଁ ଘିଅ ଆସିଥିଲା, ତା ସହିତ ଡାଲି, ଆଳୁ ସିଝା, ତାପରେ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା। ଏଇଟା ହେଲା ସବୁ ଯାକ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଖାଇବା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, କାହାକୁ ଭଲ ହିଁ ନ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସଡ଼ନଲି କେହି ବି ଦେଖିଲେ ଏଇ ଖାଇବାଟା ଏମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା ଏମିତି ନଥିଲା, ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା ଅଲଗା ହିଁ ଥିଲା। ତ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା କେମିତି ଥିଲା, ସେ ପୁରୁଣା ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଖାଇବା ପିଇବା ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ତ ମୋତେ ଏବେ ଆଜ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମୋର ଏବେ ପୁରା ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୋତେ ହିଁ ଲାଗୁଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ଏମିତି ହିଁ ଥିଲା। ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁନି ଯେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଚଳଣିରେ ହିଁ ଅଛି। ନା, ମୁଁ ଆଦ୍ୟରୁ ହିଁ ଏଇ ଚଳଣି ଥିଲି ବୋଲି ହିଁ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ ବହୁତ ହାପି ଫିଲ୍ କରୁଛି। ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା ଏମିତି ହିଁ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ମୁଁ ଯାହା ବି ହଉ। ତ ଆଜି ଦିନର ଯାହା ବି କଥା, ଯାହା ବି ଆଜି ଦିନର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କିଛି ଜଣେଇଲି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏତେ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ବନେଇଛି ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆଶା କରୁଛି।